नमस्कार। जदि यही चैनलटी सब्सक्राइब करना तुरंत सब्सक्राइब करंतु। मो जीवनर एक सत्य घटना आपणों सहित मु शेयर करी। बापा मांकर स्वप्न मु डॉक्टर हेबी। ए वर्ष भी एंट्रांस मु पाई पारलिनी। सुइसाइड करिवार निष्पत्ति नेली। सुइसाइड लेटर लिखि तकिया तले रखी राति रे आम गाँर पोल पाखरे चलिली। से पोलटी गोटे चलित कहानी अच्छी। सेटा गोटे हंटेड ब्रिज बोली समस्ते मानती। से ब्रिजटी तैयारी हैला सत किंतु कौनसी गाड़ी घोड़ा ता उपर दे जाई पारेनी। पोल क्रॉस करने पूर्वर नई रे पड़ी मरी जाती। बहु एक्सीडेंट होइछि। लोके नई डंगारे पार हुंती पछे ब्रिजटी उपर दे जिबाकू साहस करि पारती नाही। एई पोलटी को हंटेड एइथिपाई कुहा जाए। जेतेबेले एई पोलटी तैयारी हेइथिला से समय रे गोटे बरजात्री गाड़ीटे जाउथिला। से बरजात्री गाड़ीटा नई रे भसीगला। सेथिरे पर कनिया आउ बरजात्रीगण जणे भी केही बंची नथिले। सेई दिनरू सेपटू कौनसी भी गाड़ी पार कले से पानी रे पड़ी तांकर मृत्यु घटे। से दिनरू ताकू लोक माने केही आउ व्यवहार करले नहीं। पचे नई पटे से माने जीवाकू पसंद करते। गभीर रात्रि मु सुइसाइड करिबी बोली मु घर बाहर की पोल आड़क चलवा आरंभ कली। धीरे धीरे आगे के देखिली से पोल पाखरे कौन स्त्री लोक चलुचंती। मु धीरे धीरे से पोल उपर को चढ़िली। चढ़ी से स्त्री लोक को पार करिकी मु प्राय मझामझी हो गलिनी। मते से स्त्री लोकटी पचारिले कुआड़े जाउच? मु कहली आर पारी। काहीके जाउच जानिन कि? जानिछि। ताहले जे एभली साहस करूछ? मु किछि कहलिनी। कहीं मु भाविथिली मते भूत मारू बा मु डेई पड़े। चौपटे हो मरिबार ही तो अच्छी। तेणु करी थरे एपट देकी ही जाए। फेरी जाओ, फेरी जाओ। बारंबार मु तुमको आग्रह करुची फेरी जाओ एठू। नचेत भल हबनी। मु ए गाँवर प्रत्येक घर को मु चिन्हिची। प्रत्येक घर व्यक्ति को जानिची। मु जानिची तमे एठी आत्महत्या करने को आसीच। तथापि मु तुमको बारंबार कहूची कि तमे एठू पळेई जाओ, घर को फेरी जाओ। एई भली चित्कार आवाज शुणिकी मो आत्मा थरी उठिला। आउ मते जेमती पछरु केई गुटी बिराट बड़ धक्का मारी देला पानी भितर। थमास हठात आखिटा खोली गला। हाटकी आखिटा खोलिकी अनेला बेलକୁ मु देखुची मु खट उपरे सोईची। आ सतरे मो नदीरू जेमिति बुड़ पकईकी उठिची। मो समस्त लुगा पटा मुंड चुटी सब ओदा पानी रे। कौन है मो सहित? मु उठी बसी सांगे सांग तकिया तलरू मो सुइसाइड लेटर को आड़ेकी देखिली। चिठी तो सही अच्छी। ताहले मो सहित घटिला कौन? मु तो किछि बुझी पारुनी। मु सांगे सांगे उठिकी बाथरूम रे जाइकी मोर ओदा लुगापटा को मु चेंज करिकी दौड़िकी रूम रु बाहरिकी माँ आड़क दौड़िली। माँ बसिकी सकाळ सेतेबेले सी रोसे घरे किछि किछि जलखिया बनाउची। माँ कौन करछ? अरे तू आज एते सकाळु गाधेई पड़लुनी। बस बस मु तो पई जलखिया दउची खाइदे। झरका पाखरे ठिया हेकी से पोल आड़को अनेक चाही रहिली। सते जेमिति से पोलटा मते बहुत किछि कहिबा पई चाहूची। अद्भुत धरणर आकर्षण से पोल आड़ू मते जेमिति टाणुची। मो मन भितर आगंतुक प्रश्न। मु तो राति रे जाइतिली आत्महत्या करने को। मु काहाकू देखिली? मु पानी भितर केमिति गली? मते धक्का मारला कि? मते घर को फेरई देला कि? आज जाए छोटू बड़ हवा जाके मु केते कहानी केते दुर्घटनार गप शुणिची। से पोल उपरे गाड़ी चढ़िला क्षणी नदी उपर को किए गोटे धक्का दे दियंती पानी रे भासी जाती। सेठू केही आज जाए फेरी नाहंती। किंतु मु आज घरे। राति हैला पुणी मु से सुइसाइड लेटरटी को तकिया तले रखी मु चलिली से पोल आड़क। आज मन भितर अनेक प्रश्न। आत्महत्यार प्रश्न। आत्महत्या करिबार इच्छा मो मुंडरू बाहरी गलानी। मन भितर आग अच्छी। मु देखिली काहाकू? मो सहित घटिला कौन? मते से काहेकि फेरई देला घर को? मो जीवन को काहेकि सी छाड़ीदेला? ए सब प्रश्न नहीं कि मु जोर जोर पादरे चलवा को लगिली। आज किंतु सेठी केही नाहंती। कौन से स्त्री लोक नाहंती। हेले भी मु
ଅଟକିଲିନି। ମୁଁ ପୋଲ ଉପରକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଆୱାଜ ଆସିଲା, ତୁ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଏଇଠି? ତତେ ଏତେ ଥର ମନା କଲା ପରେ ବି ତୋର ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଜିଦ୍ଦି, ତୋର କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ? ଆଜି ମୁଁ ପଲଟିକି ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ପୋଲ ଉପରେ ସିଧା ବସି ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼କୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଝୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିନି। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଲି ତମେ ମୋତେ କାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଏ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ? ମୁଁ କିଏ? ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷରୁ ଏଠି ରହିଛ? ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ମାରିଦେଇଛ। ସବୁ ପଛରେ କାହାଣୀ କ'ଣ? ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କରୁଥିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିପାରିବିନି ରେ। ତୋ ସହିତ ମୋର ଅଲଗା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ତୋତେ ସତ କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ବି ଫେରେଇ ଦେବି। ନା ପ୍ଲିଜ୍, ମୋତେ ତମେ ଫେରାଅନି। ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ କୁହ, ୟା ପଛରେ କ'ଣ କାହାଣୀ ଅଛି? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ବକ୍ସିଦେଲ? ମୋ ଜୀବନ ତମ ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରିୟ? ତମ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଆଜି ଯାକେ କେତେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏଠି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ମୁଁ ତମର କିଏ? ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୋତେ କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ସେ ଧୀର କିନା ମୋ ପାଖରେ ଓହଳିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପୋଲର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଏ ରେଜା ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପୋଲର କାମ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଦିନେ ଖରାପ ଥିଲା। ମୋତେ ବାବୁ ଶନିବାର ହେଇଥାଏ, ମୋତେ ଗାଁର ଆରପଟେ, ଏ ପୋଲର ଆରପଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା। ମୋତେ ମଜୁରୀର ସପ୍ତାହକର ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିଲେ। ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଧାଡ଼ିରେ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆଙ୍ଗୁଠା ଛାପ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ପଇସା ଦରମା ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଳି ବି ଆସିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ସେଠି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଛାପଟା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଠିକେଦାର ମୋ ହାତଟାକୁ ଚାପି ଧରିଲା। ମୁଁ ଝଟକେଇକି କହିଲି, କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋତେ ମୋ ଦରମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଯିବି। ମୋ ହାତଟାକୁ ଭିଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲି। ଟିକେ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଟିକେ ଚାହାଣି, ମୁଚୁକି ହସ କଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ଦରମାଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ବାବୁ, ମୁଁ ଘର କେମିତି ଚଳେଇବି? ଘରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବାର ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଦରମାଟା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋତେ ଅଧା ଦରମା ଦେଲେ, କହିଲେ କାଲି ତୁ ନେବୁ। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ମୋ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିକି ସେଠୁ ପଳେଇଗଲି। ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୋ ଭଳି ଆହୁରି 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆମକୁ ଡକାଗଲା ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ସେଇଠି ଦରମା ନେବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆହୁରି ଠିକେଦାରଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ। ସିଟି କବାଟ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆର 2 ଜଣ ସେଠୁ ଖସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଧରା। ଆଉ ମୋ ସହିତ ହେଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ସିନା ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିଲେ ସେ ବହୁତ ପାପ। ଏ ଛୁଆଟି ତ ମୋର କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ପୋଲ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଅପେକ୍ଷା ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥାଏ କି ସେ ଛୁଆଟିକୁ କିଏ ନେଲା। ସେଇଦିନ ସେ ନଈ କୂଳରେ ସେ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିକି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତାକୁ କୋଳରେ ନେଇ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ କୁନି ଝିଅଟି, ମୋ ଝିଅଟି
गोटे स्वतंत्र भारी सुंदर परिवार रे सी आश्रय पाइला। तापरे मु से नईरे डेई पड़ी मु मोर आत्महत्या करदेली। से दिनठू मु मने मने निष्पत्ति नेली जे एठी ए पोल तैयारी हैला परे जी भी ए पोल उपर देकी जीव मु काहाकू छाड़िबिनी। मु गोटी गोटी करिकी समस्तंकर बदला नेबी। जो पोल तैयारी कामरे मोर जीवन नष्ट हो गला, मो झील को मु अलगा कहा हाथ में टेकीदेली। मु सबूर बदला मु जेते दिन पारि मु नहीं चली। आहा एते दुख मनीष ना अमनीष थिले से माने तम सहित एते बड़ अपराध करिसंती। आहा ना ताहले जोठी तम सहित एते बड़ दुर्घटना घटी मु सामान्य मु मेडिकल पाइलिनी बोली मु आत्महत्या करिबी? ना ना सतरे मु बहुत बड़ भूल करने को जाऊली। मु आत्महत्या करिबिनी। जो बापा माँ मते पाली पोसी बड़ करिसंती मोर कर्तव्य तांको पाई। मु जदि मरीजीबी ताले से माने केते दुख पाइबे ना। तमे ठीक कहूछ, मु एठू फेरी जाउछि। तमे मते काली छाड़ी की बहुत भल करिछ, किंतु तमे तो मते कहिलनी मु किए, तमे मते काहे की छाड़ी देलो? मारे तू आउ केही नुहे, तू से झीटी जो झीटी को नहीं मु तो बापा माँ कोल देके आसली, से घरे छाड़ी की आसली। आज तू जाऊछु तो यही पोलरे जीवन दबाकू। जो बापा माँ तते छोटरू पाली पोसी तते बड़ करिसंती मु से घरे ही तते छाड़ी की आसली। तू आउ केही नुहे रे माँ, तू मो झील, मु तते केमिति मारी परिबी? मु जगी रहे। मु काली तते कहिथिली ना मु गाँर प्रत्येक लोकों को मु जाने चिन्हे। मु सिना मनीष भाव तोते छोटरू बड़ हवा जाए मु देखी पारिनी कि मु सबु बेले मु साया भलिया मु तते जगी रखे। मु सबु बेले तू जहा करू मु जानी पारे। आ आज आसीचु तू एठी आत्महत्या करबा को। मु पर तते छोटरू दूरे थाई तते अने अने रहे। तू बड़ होचु केमिति मु देखे। जारे माँ घर को फेरी जा। एभली अन्याय काम करिबुनी जीवन रे। तोर आज गोटे नुहे दुई दुईटी माँ, जड़े जीवंत माँ आउ जड़े मु। तू जोठी भी थिबु मु तते सबु बेले सबु काम रे तते मु साहाय्य करि चलिबी। तू घर को फेरी जा। तू डाक्तरी पाइनु बोली तू आज आत्महत्या करबा को आस्थिलु। तते मु शक्ति प्रदान करिबी। तू जहा हबा को चाहिबु तू ताहा हबु। तू केबे जीवन रे हार मानिबुनी। मु पुणी मोर निदटी झटकारे भांगी गला। हठात अनेक देखुची मु तो खट उपरे शोइछि। मु काहा को देखि? मो मन भितरे आगंतुक प्रश्न, मो माँ किए? मु कोठु आसिली? मो सहित हैला कौन? मु तो किछि बुझी पारुनी। मु जहा जहा स्वप्न देखुଥିଲି ଏହା କ'ଣ ସତ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲି। ମାଆଙ୍କୁ ଚାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଆ, ବାପା ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏଠି ବସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାରିଛି। ଏହା କ'ଣ ସତ? ତମେମାନେ ମୋତେ ଫୁଟେଇକି କୁହ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଝିଅ ନୁହେଁ? ତମେ ମୋତେ ପାଳିକି ବଡ଼ କରିଛ। ମାଆ ବାପା ଅକ୍ଳାନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ, ସେମାନେ ଓ ଓ ହେଇକି କାନ୍ଦିକି ସବୁ କଥା କହିଲେ ମୋତେ। ଝିଅଲୋ, ଆମେ ଆଜି ଯାଇ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନୁ କି ତତେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇନୁ। ତୁ ଆମର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଝିଅଠୁ ବି ବଡ଼। ମାଆ, ମୁଁ କ'ଣ ସେହା ଜାଣିନି? ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି ତମେ ମୋର ନିଜର ମାଆ ନୁହେଁ ବୋଲି। ତମେ ମୋର ନିଜର ମାଆ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମାଆ, ତୁ କହିଲୁ ତୁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ତତେ ଜଣେଇଲା କି? ସବୁ କଥା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଫିଟେଇକି କହିଲି। ସେମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଏଇଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା କିଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଲ ଭିତରେ ଏଠି ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ କେଉଁଠୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତତେ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଜି ତୋ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ହେଇଥାଇପାରେ ଏଇଟା ସତ। ସବୁ କଥା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା।
ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆଗର ଜୀବନ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ବିତେଇବାରେ ଲାଗିଲୁ। ସେ ଚିଠିକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଚିଠିଟିକୁ ଫାଡ଼ିକି ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ମନ ଭିତରୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ପ୍ରାୟ ହିଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଆମେ ମା ଝିଅ ବସି କଥା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି, ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ମାତ୍ର। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମୁଁ ଦେଲି। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଟା ପାଇଗଲି। କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାକିରି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳୁଛି। ସତରେ ଅନୁଭବ ମାତ୍ର ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା ମୋ ଜୀବନର। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।